अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स फ्रेंड्स, चीन की जानिब से पहली मरतबा JF-17 थंडर ब्लॉक 3, J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और JED-C के अलावा दीगर वेपन्स की पेरिस एयर शो में नुमाइश की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बेकर और लेनार्डो के कंसोर्शियम फ्रेंच रफाल तैयारी के लिए नई कैपेबिलिटी, नॉर्वे में दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस चीन की जानिब से पहली मरतबा स्केल मॉडल के साथ अपने J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वर्जन, J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के एयरफोर्स वर्जन और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे के एक्सपोर्ट वर्जन के अलावा KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को पेरिस में होने वाले एयर शो के दौरान पहली मरतबा डिस्प्ले किया जा रहा है। कल से शुरू होने वाले पेरिस एयर शो की प्रिपरेशन के हवाले से मंजर आम पर आने वाली इमेजेस के मुताबिक चीन की एविक की जानिब से पहली मरतबा इन तैयारों को स्केल मॉडल के साथ एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए डिस्प्ले किया गया है। गो कि इससे पहले भी चीन अपने J-10C, J-35 और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों को स्केल मॉडल और रियल प्लेटफॉर्म के साथ मुख्तलिफ एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए मकामी और इंटरनेशनल नुमाइशों में प्रेजेंट करता आ रहा है। ताहम ये पहली मरतबा है कि यूरोपियन मार्केट में भी इन तैयारों को पेरिस एयर शो के दौरान एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए स्केल मॉडल के साथ डिस्प्ले किया गया है। याद रहे कि पाकिस्तान की जानिब से अब से चंद रोज पहले ही चीन की जानिब से KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट और J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान को चीन की जानिब से ऑफर करवाए जाने से मुतालिक तस्दीक की गई है, जिससे मुतालिक डिटेल वीडियोस हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। चीन की जानिब से ये पहली मरतबा है कि किसी इंटरनेशनल दिफाई नुमाइश में उसके KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को स्केल मॉडल के साथ डिस्प्ले किया गया है। ये एक थर्ड जनरेशन लॉन्ग रेंज एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार से इक्विप्ड प्लेटफॉर्म है, जो 100 से लेकर 120 मुख्तलिफ नौइयत के टारगेट्स को लॉन्ग रेंज पर डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। इधर चीन के J-35A तैयारे से मुताबिक चीन के सरकारी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि कंपनी की जानिब से यह दावा किया गया है कि J-35A को आने वाले अरसे में बड़ी तादाद में प्रोड्यूस किया जाएगा। J-35 के चीन ने अब तक 2 वेरिएंट्स मुतारिफ कराए हैं, जिनमें से एक J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, जो खास तौर पर चीन की नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरा J-35A एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जो ना सिर्फ एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी सरफेस रोल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसको चीन एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी प्रेजेंट कर रहा है। चीन की जानिब से J-35A को ऑफिशियली पहली मरतबा गुज़श्ता बरस नवंबर में होने वाले जुहाई एयर शो में पहली मरतबा प्रेजेंट किया गया था। फ्रेंच कंपनी डसू एविएशन की जानिब से पेरिस एयर शो के दौरान स्केल मॉडल के साथ मुख्तलिफ एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड और ऑर्डर किए जाने वाले रफाल फाइटर जेट्स को स्केल मॉडल्स के साथ प्रेजेंट किया गया है, जबकि इसके अलावा एक फुल स्केल मॉडल में रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट को पहली मरतबा कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स के साथ भी देखा गया है। ख्याल रहे कि अब से चंद रोज पहले कंक्लूड होने वाली इंडो डिफेंस दिफाई नुमाइश के दौरान इंडोनेशिया में रफाल बनाने वाली डसू एविएशन की जानिब से इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले रफाल फाइटर जेट को स्केल मॉडल के साथ प्रेजेंट किया गया था। पेरिस एयर शो के दौरान जहां फ्रेंच कंपनी की जानिब से यूएई के लिए तैयार किए जाने वाले फ्रेंच रफाल, इसके अलावा इंडियन नेवी और क्रोएशियन एयरफोर्स को फरोख्त किए जाने वाले रफाल के स्केल मॉडल्स के अलावा इंडोनेशिया की एयरफोर्स के लिए नियर फ्यूचर में डिलीवर किए जाने वाले रफाल फाइटर जेट और मिस्र की एयरफोर्स के लिए तैयार किए जाने वाले रफाल को स्केल मॉडल के साथ इस दिफाई नुमाइश में डिस्प्ले किया गया है। बुनियादी तौर पर यह स्ट्रेटजी कंपनी की जानिब से इस तैयारे की बढ़ती एक्सपोर्ट डिमांड और अब तक की सक्सेस को रिप्रेजेंट करती है। इधर कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स की बात करें तो रफाल भी अब नियर फ्यूचर में उन चंद महदूद 4.5 जनरेशन तैयारों में शामिल हो सकेगा, जो कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स की बदौलत मुतलका एयरफोर्स को ज्यादा रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे पहले F-16 फाइटिंग फाल्कन के ब्लॉक 50-52 तैयारों से ऑनवर्ड ब्लॉक्स में कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स ऑफर करवाए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और गालबन इसराइल भी अपने F-15 तैयारों के साथ कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स इस्तेमाल करते हैं। गो कि इस किस्म की तजवीज़ इससे पहले यूरोपियन कंसोर्शियम के यूरो फाइटर टाइफून के लिए भी माजी में ज़ेर गौर आ चुकी है। ताहम ये पहली मरतबा है कि फ्रेंच रफाल को भी फ्यूचर में कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स के साथ एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए ऑफर करवाया जा सकता है, जो यकीनी तौर पर इस तैयारे की रेंज को फर्दर एक्सटेंड करने के काम आएगी।
ناروے کی جانب سے یوکرین کی ایئر فورس کو کمٹ کیے جانے والے تمام F-16 فائٹنگ فالکن باقاعدہ ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ ناروے کی جانب سے مرحلہ وار گورنمنٹ کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 2024 میں ہی نارویجین گورنمنٹ کی جانب سے کمٹ کیے جانے والے تمام 14 F-16 بلاک 10 اور 15 فائٹر ایئر کرافٹ یوکرینین ایئر فورس کو مرحلہ وار ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ نارویجین حکومت کا کہنا ہے کہ ان طیاروں کی فراہمی سے یقینی طور پر یوکرینین ایئر فورس کی کیپیبلٹی کو فردر اسٹرینتھن کیا گیا ہے، جبکہ یہ طیارے اس سے پہلے ہی نارویجین ایئر فورس کی جانب سے استعمال کیے جا چکے ہیں، جن کو اب نئے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سے ریپلیس کیا جا چکا ہے۔ ادھر نیدرلینڈز بھی یوکرین کو کمٹ کیے جانے والے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ ڈیلیور کر چکا ہے، جبکہ ڈنمارک اور بیلجیم کی جانب سے کمٹ کیے جانے والے طیاروں کی ڈیلیوریز کا سلسلہ مرحلہ وار جاری ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی جانب سے نارویجین ایئر فورس کو ٹوٹل 22 F-16 فائٹر ایئر کرافٹ کی یوکرین کو فراہمی کے حوالے سے آتھرائزیشن جاری کی گئی تھی، تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ مزید 8 طیارے بھی ناروے کی جانب سے آنے والے عرصے میں یوکرین کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں یا نہیں۔ یوکرینین ایئر فورس نے حال ہی میں سویڈش کمپنی صاحب کی جانب سے پرووائڈ کی جانے والی ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کی مدد سے F-16 فائٹنگ فالکن کو استعمال کرتے ہوئے AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائل سے ایک رشین ساختہ Su-35 کو اس وقت مار گرایا جب یہ طیارہ رشین حدود سے یوکرین میں داخل ہونے کے لیے فلائی کر رہا تھا۔ امریکی حکومت نے نیدرلینڈز کے اپاچے ہیلی کاپٹرز کے لیے جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے تقریباً $215 ملین کی لاگت سے لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ AGM-179A، جس کو جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل یا JAGM کہا جاتا ہے، یہ نیدرلینڈز کو آنے والے دنوں میں فروخت کیے جائیں گے۔ نیدرلینڈز ٹوٹل 296 میزائلز کو اپنے AH-64 اپاچے ہیلی کاپٹرز کے لیے ایکوائر کر رہا ہے، جو اس وقت رائل نیدرلینڈز کی ایئر فورس آپریٹ کر رہی ہے۔ لاکہیڈ مارٹن کے تیار کردہ اس میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 8 سے لے کر 16 کلومیٹر کی رینج پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جس میں ٹینک اور کمانڈ سینٹرز کے علاوہ آرمرڈ وہیکلز قابل ذکر ہیں۔ کوریا ایروسپیس انڈسٹریز نے حال ہی میں ہونے والی انڈو ڈیفنس دفاعی نمائش کے دوران اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انڈونیشیا کی جانب سے ساؤتھ کوریا کو باقاعدہ KF-21 4.5 جنریشن ایئر کرافٹ پروگرام سے متعلق ورک شیئر اور کمپوننٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فریش ری اسٹارٹ سے متعلق آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کوریا ایروسپیس انڈسٹریز اس سے پہلے انڈونیشیا کے ساتھ مل کر ہی KF-21 پروگرام پر کام کر رہی ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان پیمنٹس اور ورک شیئرنگ سے متعلق اس پروگرام سے ریلیٹڈ کئی مرتبہ اختلافات سامنے آ چکے ہیں، جبکہ یہ طیارہ پہلے ہی سیریل پروڈکشن میں داخل ہو چکا ہے، جسے نیئر فیوچر میں ساؤتھ کورین ایئر فورس کے حوالے کیا جائے گا۔ گو کہ انڈونیشیا 20% شیئر کے ساتھ اس پروگرام میں ابتدائی پارٹنر کے طور پر شراکت دار ہے، تاہم پیمنٹس اور دیگر معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان اس پروگرام سے متعلق اختلافات موجود ہیں۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔